So kargada buntag guys, buntag. So kargada na po karo gitlo guys para kan jinsan. Igban abot na igban. No. Simulan lang nag-try ko mag-post. Kargada na po Tinuloy-tuloy ko na. Masaya Ayun, naman para kahit din sana, walang guys. nagre-react. Para jinsan. So ato na to yung pagkaon nila. Gutuman. Jinsan na guys. Ring. Kaya na guys, wala pa na piraman guys. So, ada to, sisil ba? Sisil na mga turo. Hi guys, good morning guys. So yun guys, so bye bye.